Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kepada warga Maya yang dapat bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti program Bicara Inspirasi, Cetus Motivasi Saya Nak Jadi Cikgu, anjuran Unit Psikologi dan Kaunseling, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis tahun 2021. Sebelum bermulanya bicara ilmu kita pada malam ini, saya memperkenalkan diri saya, Puan Noradah binti Muhammad Sani, selaku hos anda. Yang berusaha Puan Komati Wirasinggan, Guru Cemerlang Kimia, Sekolah Menengah Kebangsaan Ave Maria Konvent Ipoh selaku panel jemputan. Yang berusaha Puan Sofu Jamila binti Cik Mak Duski, kaunselor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih kepada warga Maya yang dapat bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti program Bicara Inspirasi, Cetus Motivasi Saya Nak Jadi Cikgu, anjuran Unit Psikologi dan Kaunseling, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis tahun 2021. Sebelum bermulanya bicara ilmu kita pada malam ini, saya memperkenalkan diri saya, Puan Noradah binti Muhammad Sani, selaku hos anda. Yang berusaha Puan Komati Wirasinggan, Guru Cemerlang Kimia, Sekolah Menengah Kebangsaan Ave Maria Konvent Ipoh selaku panel jemputan. Yang berusaha Puan Sofu Jamila binti Cik Mak Duski, Kaunselor Pendidikan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, Saudara Ahmad Basri bin Akbal, Pengurusi Pembimbing Rakan Siswa Pendidik Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Seterusnya, barisan jawatan kuasa, siswa-siswi, guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, sidang hadirin warga Maya yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu bagi memohon agar majlis kita berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang Maya yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu secara maya bagi bicara inspirasi, cetus motivasi diri, anjuran Unit Psikologi dan Kaunseling dengan kerjasama Pembimbing Rakan Siswa Pendidik Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis tahun 2021. Dengan bertemakan Saya Nak Jadi Cikgu, bakal dikupas dan dibugarkan bersama-sama dengan panel jemputan kita. Puan Komati Wirasinggan, Guru Cemerlang Kimia, Sekolah Menengah Kebangsaan Ave Maria Konvent Ipoh, Perak, dan juga mewakili siswa-siswi guru, Saudara Ahmad Basri bin Akbal yang juga akan menyampaikan hasrat suara siswa tentang kemelut mereka dalam membina jiwa seorang pendidik. Selamat datang, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih atas jemputan ni. Apa khabar Saudara Basri? Khabar baik Puan. Semoga Terima kasih kerana terima kasih kerana sudi berdiskusi bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Bicara inspirasi ini merupakan membertemukan kita dengan sebutir mutiara yang bersinar di arena pendidikan negara. Sedikit latar belakang panel jemputan kita. Puan Komati Wirasinggan merupakan Guru Cemerlang Kimia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ave Maria Konvent Ipoh, Perak. Beliau baru sahaja merangkul anugerah antarabangsa The Global Teachers Award 2021. Beliau berumur 38 tahun yang sudah 14 tahun berkhidmat sebagai guru, menerima pengiktirafan tersebut pada majlis yang dianjurkan secara maya menerusi laman Facebook dan saluran YouTube rasmi AKS Education Award pada yang lalu pada tahun yang lalu. Kelulusan sarjana pendidikan kimia daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris dan kini melanjutkan pelajaran pada peringkat ijazah kedoktoran dalam pendidikan kimia di universiti yang sama. Beliau memulakan kerjaya sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist Girls School Ipoh pada 2007 selama 6 tahun sebelum bertukar ke SMK Buntung dan dipindahkan ke SMK Ave Maria Konvent Ipoh. Sepanjang perkhidmatan beliau, banyak sumbangan dan karya telah dihasilkan dalam arena pendidikan negara. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan
Puan Komati Wirasinghen untuk menyampaikan sedikit perkongsian tentang latar belakang kerjaya beliau, minat dan fokus cikgu pada masa sekarang. Dipersilakan cikgu. Salam sejahtera. Seperti yang dimaklumkan, nama saya Puan Komati, Guru Cadangan Kimia dari SMJK Eva Maria Convent Ipoh. Untuk pengetahuan siswa-siswi sekalian, saya ditukarkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Eva Maria Convent Ipoh. Sebelum ini saya telah berkhidmat di 2 buah sekolah seperti yang disebut tadi, Sekolah Menengah Methodist Girls School Ipoh dan juga SMK Buntung. Dan dari segi latar belakang perkhidmatan saya di 2 buah sekolah sebelum ini adalah two different setting. Untuk pengetahuan anda semua, secondary school of Methodist Girls School ni adalah sekolah premier yang di mana kesemua pelajar saya adalah pelajar perempuan and berbagai aktiviti. Manakala Sekolah Menengah Kebangsaan Buntung adalah sebuah sekolah yang duduk di luar bandar dan terdiri daripada pelajar kohet, maksudnya campuran pelajar lelaki dengan perempuan. Dan pelajar-pelajar ini berada pada tahap sosioekonomi yang paling rendah. They are not well-to-do students. Dan dalam pengalaman saya mengajar 2 golongan pelajar yang berbeza ni, apa yang saya dapat lihat adalah kesemua usaha terletak pada guru. If you go extra miles to help the student be able to perform it well, we can see the excellency of our students. Okay, so di sini saya nak kongsikan beberapa pengalaman saya sebagai seorang pengajar, pendidik, okay, as a teacher. Now, for my Methodist Girls School, saya hanya menjadi seorang guru biasa, guru akademik kimia saja. Dan saya dalam tempoh 6 tahun yang saya berkhidmat di MGS tu, saya melaksanakan tugas saya secara ordinary teacher. Saya masuk kelas, saya ajar dan saya buat seperti how other teachers do. Tapi bila saya pindahkan di SMK Buntung, baru saya ada motivasi untuk buat sesuatu pada murid saya. Sebab saya rasa empati pada keadaan murid saya pada masa itu. Sebab seperti mana yang saya beritahu tadi, SMK Buntung ni adalah pelajar, dia datang daripada pelajar yang ada problem, disiplin problem, sebab masalah keluarga. And they have a lot of different kind of students saya jumpa dalam setting of this SMK Buntung ni. So saya rasa empati, saya rasa kesian pada budak-budak saya ni. Dan saya rasa saya sebagai pendidik, I think I have to do something for them. Dengan itu mengorak langkah untuk membantu budak saya. Dan itulah menjadi inspirasi saya sebagai seorang guru yang menjadi cemerlang ke tahap sini, ke tahap yang saya berada sekarang. Actually my inspiration come from my students. Yang that inspiration towards to tailor the needs of my students. That was my greatest inspiration in my career. Dan apabila saya mengorak langkah untuk membantu budak saya, maka dengan itulah jananya, tenaga dan how to say the spirit to go beyond to make sure they perform. So dalam sesi ini saya akan share lah beberapa perkara yang saya lakukan bersama mereka, di mana saya dapat membawa kejayaan pada diri anak didik saya. Ini secara roughly I share first. Okay. Okey, terima kasih Cikgu atas perkenalan tentang sedikit latar belakang Cikgu itu tadi. Seterusnya, apakah pencapaian yang Cikgu perolehi sepanjang Cikgu bergelar seorang guru bermula daripada Cikgu berkhidmat sebagai seorang guru di sekolah yang pertama? Okay, bila cakap mengenai pencapaian saya
seperti mana yang semua sedia maklum, baru-baru ini saya telah dianugerahkan sebagai Guru Global Teacher Award. And selain daripada Global Teacher Award yang dianugerahkan, saya juga pernah memenangi pengiktirafan di peringkat international juga untuk inovasi yang saya buat bersama anak murid saya. Saya dapat 2 pengiktirafan di situ, Green Technology Award 2021 and also Environmental Friendly Scientific Award. Pada tahun ini juga saya memenanginya, dan disebabkan oleh sumbangan saya sebagai seorang guru and terutama as a woman in my career, saya telah pun dinobatkan sebagai Global Inspiring Women Award 2021. Dan pada peringkat negeri juga, saya telah mendapat beberapa pengiktirafan. Salah satunya adalah baru-baru ini saya terima anugerah Icon Guru Inovatif Teaching and Learning 2021 pada peringkat negeri. Dan sebelum ini saya pernah memenangi dan Johan sebagai bagi kategori sekolah menengah. Dan selain daripada anugerah-anugerah yang saya menangi ini, saya juga ada beberapa pencapaian yang saya telah capai dalam bidang inovasi. Okey, mengapa inovasi ini penting? Sebab apabila kita mengorak langkah untuk membantu murid kita dalam proses PDPC, saya dapati we cannot go for normal practices. Kita tak boleh ikut pada cara tradisional dalam cara pengajaran kita. So dengan itu saya membawa kepada beberapa pedagogi yang baru dengan alat bantu mengajar yang dapat membantu dalam proses pengajaran pembelajaran kimia di dalam kelas saya. Dengan itu, saya juga ada buat beberapa inovasi bersama anak murid saya untuk menunjukkan aplikasi konsep-konsep kimia yang mereka pelajari itu, bagaimana mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan harian mereka. Dengan itu, janalah beberapa produk inovasi yang kami hasilkan. Contohnya biofilter, biobateri, bioplastik dan sebagainya. Dengan penghasilan produk inovasi dalam proses PDPC kimia dan juga dalam aplikasi konsep kimia ini, kami telah membawa beberapa kejayaan dalam bidang inovasi di sekolah kami. Dan here are some of my achievements. Saya pernah memenangi platinum dalam International Summit of Innovation and Design Exposition yang dikendalikan oleh Universiti Malaysia. Dan juga gold, saya pernah memenangi beberapa peringkat emas, peringkat antarabangsa juga, dan juga perak dan bangsa. Dan kesemua pengiktirafan yang saya dapati dalam sini, walaupun dalam peringkat antarabangsa, saya tak keluar daripada Malaysia, tapi semua pertandingan yang dikendalikan oleh IPTA di Malaysia. Mereka nampakkan saya dengan pengiktirafan ini. I didn't bring out of Malaysia. Tetapi pelajar saya bawa mewakili Malaysia dalam bidang inovasi. Dengan itu mereka juga dapat beberapa kejayaan dalam inovasi. Ya, Puan. Okey, sangat memberangsangkan pencapaian dan juga sumbangan bakti cikgu terhadap pendidikan negara. Begitu banyak ya inovasi dan juga kita kata cikgu mempertengahkan lagi bakat-bakat yang ada pada pelajar kita ke arena antarabangsa untuk mempersembahkan bahan-bahan inovasi dalam pendidikan. Satu perkara yang saya rasa mengangkat nama baik negara kita ke persada dunia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan tahniah kepada cikgu atas pencapaian tersebut. Okey, kita beralih pada soalan saya yang ketiga, iaitu menjadi seorang pendidik bukan satu pekerjaan yang mudah. Dan sudah tentu ada pelbagai cabaran dan saya percaya cikgu mempunyai resepi kejayaan tersendiri yang membolehkan cikgu sampai pada hari ini masih lagi keep memberi dan terus memberi dalam bidang pendidikan ini. Boleh cikgu kongsikan resepi kejayaan tersebut?
Okey, resepi kejayaan saya seperti mana yang saya beritahu yang awal tadi kan, yang saya rasa empati pada murid saya. Saya rasa kita sebagai seorang pendidik, kita bukan saja hanya mengajar subjek dalam kelas. Kita juga menjadi seorang insan yang mulia kepada anak murid kita, yang menjadi petunjuk, pendorong. Itulah pembimbing anak murid kita kepada hala tuju yang betul. So dalam pengalaman saya kan, di mana saya pergi ke SMK Butung ni, bila saya dapati anak murid saya ni rasa ketinggalan berbanding dengan anak murid di sekolah-sekolah yang lain sebab lack of exposure. Dan padahal mereka datang daripada keluarga yang bermasalah, sosioekonomi yang sangat rendah, masalah keluarga, the parents and all that, right? So saya rasa siapalah akan bantu budak-budak ini? Bukan kita sebagai seorang pendidik. Dengan itu saya mengorak langkah untuk membantu anak murid saya. So I don't be a normal teacher, I become an extraordinary teacher to go all out to see some good things and to guide them in the right path. Sebab saya anak mereka pilih hala yang negatif. Jika budak golongan ini mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Jadi dari segi mental, dari segi kita lah akan bentukkan mereka dengan nilai-nilai yang baik. So what I've done is, first thing, sebagai seorang guru yang mengajar subjek kimia, saya cuba meningkatkan minat pelajar saya dalam subjek kimia. Sebab pelajar-pelajar ni bukan pelajar yang sangat pandai. So, saya tak nak mereka give up learning the subject. Sebab kimia seperti mana semua tahu, everybody will say chemistry is a killer subject. Setuju tak? Sebab mereka tengok formula, penuh dengan formula, tambahan pula dengan pengiraan. Maka pelajar akan kurang berminat nak mempelajari kimia. Maka saya ambil itu sebagai cabaran saya untuk meningkatkan minat pelajar terhadap subjek ini. So apa yang saya buat, saya tukar pedagogi saya dalam classroom saya. Caranya, saya membawa game-based learning and fun learning, didik hibur, kaedah didik hibur dalam pembelajaran kimia. Sebab bila pelajar datang ke kelas, saya akan tengok muka dia akan mencerut. That means they will be coming in a very stressful mindset. And tambahan pula kimia tu masuk waktu terakhir. Pelajar akan masuk pun dia macam tak ada berminat, dia akan fall asleep. So I was wondering macam mana saya nak tackle this problem in my classroom. How to engage my students fully during that period. So saya buat beberapa reading of journals, of previous research, apa yang mereka lakukan untuk setiap topik. Pedagogi sumber yang mereka gunakan. So dengan itu janalah beberapa idea inovasi saya, iaitu Camp Esther Kit, Camp Atom Kit dan juga Camp Maze Kit. Okey, Camp Esther Kit ni saya hasilkan untuk topik carbon compound. Bila cakap pasal formula kan, carbon compound lah satu topik yang penuh dengan formula. Sebab ada banyak kumpulan sebatian karbon yang mereka perlu hafal. So mereka dengar alkana, alkena, alkohol, carboxylic acid, ester, terus give up. Cikgu, walaupun soalan chapter tu adalah chapter yang mudah dikuasai dan senang untuk skor dalam SPM, tapi pelajar give up sebab formula. So bagaimana saya nak memberangsangkan pembelajaran pelajar saya dalam topik ini, maka saya buat card game. Saya datang dengan kad permainan. Dengan bermain kad tersebut, mereka akan construct idea mereka. Pasal apa itu general formula, bagaimana cara nak namakan sebatian, bagaimana nak lukiskan struktur sebatian tersebut dengan betul. Kita tak perlu ajar. Pelajar, okey, methanol, ini formula dia. Alkohol, ethanol, ini formula dia. Saya tak nak buat bentuk syarahan.
That means we don't lecture in the classroom. Kita bagi pelajar buat dalam kelas. Dengan hands-on, mereka akan mempelajari konsep tu dengan senang. Dan bila mereka bermain bersama pelajar dengan rakan mereka, maka they are very excited. So setelah mereka habis permainan itu saja, mereka tanya, cikgu, bila kelas kimia kita yang seterusnya? Apa yang kita nak buat? Mereka masuk kelas, mereka akan tanya, cikgu, hari ini nak belajar apa? Kita nak buat apa? Inilah respon-respon daripada murid saya menjadi sumber inspirasi pada saya untuk do more. Then after that, I come up with Chem Atom Kit. Chem Atom Kit sebab untuk struktur atom. Pemahaman mengenai nombor proton dengan nombor nukleon. Dan bagaimana nak buat susunan unsur ini dalam jadual berkala unsur. Dan Chem Maze Kit ni saya buat untuk pengiraan. Sebab kalau saya bagi 10 soalan pada pelajar saya untuk selesaikan, pada hari keesokan dia akan bawa buku yang kosong. Dan alasan yang diberikan dia adalah, cikgu susah, saya tak faham. Padahal dia tak cuba. Dia rasa kurang bermotivasi dengan bilangan soalan yang diberikan. Maka saya cari macam mana cara saya nak engage them. So apa yang saya buat, saya masukkan mereka dalam bentuk maze. Bila saya masuk dalam bentuk maze, saya bagi mereka bermain bersama rakan dia, maka I can see lah. At least each of them able to solve 2-3 questions by themselves. It initiated them to complete the questions. At least it initiate them for the learning process. Dan bila mereka bermain bersama rakan-rakan, mereka dapat tunjuk ajar daripada pelajar yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. They have a peer coaching over there. Mungkin cara saya mengajar tu menggunakan perkataan-perkataan yang very high, right, for them to understand. But when they learn with the friend, they easily can get the concept right. So dengan ini saya dapati KMS kita yang saya rasakan dapat membantu pelajar saya. So inilah menjadi inspirasi saya to do more dalam classroom. Dan apabila saya dapati inovasi-inovasi ini dapat menghasilkan satu proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah, dan saya mengorak langkah yang kedua. Okey, selain saya menjadi dalam deliver the lesson, apa lagi yang saya boleh buat untuk membentukkan anak murid saya berdasarkan kepada falsafah pendidikan negara? Kita bertanggungjawab untuk melahirkan seorang pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. So, saya cari jalan apa yang boleh membentuk pelajar saya. Selain dia mengamati dan menguasai konsep-konsep kimia, bagaimana dia dapat mengaplikasikan dia? Bagaimana pembelajaran kimia ini dapat membentuk pelajar saya dari segi nilai? Dengan itu, saya mengorak langkah untuk melibatkan pelajar saya dalam penghasilan inovasi menggunakan konsep dan idea pembelajaran kimia yang mereka laksanakan dalam bilik darjah. Dan apabila saya bawa pelajar saya ke peringkat yang seterusnya dalam pertandingan inovasi pula, saya dapat lihat kemenjadian murid dari segi penghasilan murid dalam seimbang, holistik. Sebab bila mereka terlibat dalam inovasi, pelajar yang saya libatkan tu bukan pelajar yang mahir-mahir sangat, bukan pelajar yang suka bercakap. Saya sengaja pilih pelajar yang pendiam, saya sengaja pilih pelajar yang pemalu untuk terlibat dalam pertandingan ini. Sebab bila mereka terlibat dalam pertandingan, mereka kena present. They want or don't want, they have to talk. Kan? So, they have to answer the question from the jury. Maka mereka akan prepare. They will prepare themselves for the answering session with the jury. Mereka juga akan buka mulut, mereka terpaksa bercakap dalam pertandingan. Walaupun dari segi bersemuka, walaupun dalam virtual. Presentation is compulsory in innovation competitions. So, apabila saya melibatkan pelajar saya dalam pertandingan inovasi, saya dapat lihat transformasi dari segi pembentukan nilai dan juga pembentukan murid tersebut secara holistik. Dan pada seorang yang pemalu,
Daripada seorang yang kurang self-confident, dia menjadi lebih berani, lebih confident to present, dan dia menjadi yakin pada diri sendiri. Dan saya dapat lihat, saya dapat membentuk seorang pemimpin melalui penglibatan pelajar saya dalam pertandingan inovasi. Bukan saja dalam pertandingan inovasi, saya juga ada bawa pelajar saya dalam beberapa pertandingan selain daripada inovasi ya. Saya fokus kepada pendidikan STEM. So saya juga ingin menerapkan kemahiran-kemahiran alaf abad ke-21 di dalam diri anak murid saya. Dengan itu saya dapatlah menerapkan nilai creativity, creative thinking, critical, komunikasi, mereka kolaborasi lagi bila mereka buat projek, dan pada hari ini mereka dapat menerapkan nilai. We are able to instill valuable nilai dalam diri murid kita ni. So seperti mana yang saya beritahu, bukan saja saya bawa pelajar saya dalam bentuk inovasi ya. Kita bawa pelajar untuk penglibatan pertandingan ni untuk membentuk mereka. Not only untuk content, we bring them out so that they get some skills in them bila mereka melaksanakan sesuatu projek. So seperti mana yang saya laksanakan, saya pernah buat inovasi STEM education tu, saya bawa mereka untuk buat video dalam STEM, storytelling, coding, Scratch, Acrobat, Arduino, dan juga pelajar saya baru-baru ni dia menghasilkan mobile app. Sebab dalam pandemik kan kita ada kekangan untuk pembelajaran dan bukan semua pelajar ada capaian internet untuk melaksanakan pembelajaran secara berkesan, maka saya bersama pelajar saya telah mengorak langkah untuk mengatasi masalahnya dengan penghasilan mobile app. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini adalah kita boleh cikgu teruskan tentang falsafah yang dipegang oleh cikgu yang menjadikan cikgu seorang yang cemerlang pada hari ini, dan dari kacamata cikgu apakah pendirian yang perlu ada pada seorang pendidik untuk melahirkan generasi yang berkualiti. Silakan cikgu. Okay. So falsafah yang saya pegang tu yang pertama, kita kena enjoy what you are doing. Ya, betul. We have to love our career. I love my career as a teacher. Ya. So, and the second thing, kita kena tahu, kita bukan saja makan gaji untuk mengajar saja. Semua orang boleh mengajar. Sesiapa pun boleh mengajar. Sekarang Google pun boleh take over our part if you become an ordinary teacher to teach. Just to teach the content. Kita sebagai pengajar ni, pendidik ni, kita bukan saja untuk deliver the knowledge. We are not deliver the content to our student. Kerja kita lebih daripada itu. Our role as a teacher is very important. We are not delivering the content. We are behaving more than that. Very important is human touch. Hanya cikgu saja boleh bagi human touch pada pelajar kita. Kita kena faham pelajar kita ni manusia. Ya. They are not robot. They are not machine. They have feelings. So we have to use all our pedagogies that we have learned, the psychology yang kita belajar kan, apply it. Try to tackle the problem. Okay, kita kena study pelajar kita dulu dalam classroom kita. Sebab bukan semua pelajar kita sama. Even our 5 fingers are not the same, right? So pelajar kita pun, they have their own mentality, they have their own way of learning. Cara pembelajaran mereka kita kena fahamkan dulu. Then we have to adapt cara penyampaian kita tu berdasarkan kepada gaya pembelajaran murid kita dalam bilik darjah. So bila kita buat begitu, dapatlah lihat apa yang kita mengajar tu akan menjadi berkesan. Dan yang kedua, selain daripada penyampaian kandungan, apa yang tertera dalam DSKP, dalam buku teks dan sebagainya, yang paling penting, kita kena tackle murid kita dengan emosi mereka. Kalau pelajar tu suka cikgu tu, cikgu bagi berapa kerja pun dia akan siap. Cikgu arahkan apa saja pelajar tu akan buat. So, our first job in the classroom bukan mengajar content. Kita tackle our students.
Itulah yang penting. Resepi yang saya rasa, resepi kerjaan saya tu dalam subjek saya sebagai guru cemerlang kimia sekarang, this is the first thing I will do. I tackle my students. First thing, I will make sure they are understand about what's my requirement. Apa kehendak saya, apa yang saya nak capai, apa objektif saya dalam mengajar mereka pada akhir tahun. Dengan itu, saya juga akan memahami apa gaya pembelajaran pelajar saya, apa kekangan masalah yang dihadapi. Dan they are human, they are always seeking for attention. So, kita kena beri perhatian itu juga. Kita kena do a personal approach. Kalau cikgu nampak pelajar cikgu selalu tidur dalam kelas, jangan labelkan dia, ini pemalas. Cikgu jangan do branding for the students. Okay, saya rasa itu branding ni satu tingkah laku yang tak baik lah. That's not a good attitude. Okay, if you find any problems, try to solve it. Find out what's the core problem the student face. Dengan cikgu panggil nama murid itu saja, you have gone one step approaching the person. Secondly, cikgu jumpa pelajar tu, buat perbualan secara santai bersama dia. Tanya khabar dia. Dah makan ke belum? How's your day? Bila kita cakap, this is consider, how to say, human approach, right? We do a human approach, right? Not only on a content basis, you know. So kita kena menjalin satu hubungan yang rapat bersama murid, anak murid kita. Bonding. Yes, the bonding between teacher and student is very important. That will lead you to understand better about the need of your student. And with that, you're able to create a effective content in the classroom for teaching and learning. And with that, you're able to help them out in their teaching and learning processes. Okay, so itu adalah salah satu falsafah saya guna human touch. Saya rasa itu yang paling penting sebagai guru kita kena buat. Sebab yang mengajar tu bukan semua orang boleh buat. Apabila seorang tu dah tahu apa intipati satu subjek tu, dia boleh cakap dah. Percakapan, lecturing, everybody can do. But what makes a difference as a teacher is we go for human touch. You have to touch the heart of your students for them to learn. You have to not only deliver the lesson, you have to inspire your students. Bila dia suka guru, indirectly dia akan suka subjek. Okay, and another thing I want to tell you about personalia. Personalia guru itu sangat penting. Your first appearance as a teacher is very important. Pemakaian cikgu itu sangat penting. Sebab sebelum cikgu buka mulut, apa yang pelajar lihat adalah fizikal cikgu. Jadi, bila cikgu masuk kelas dengan lengkap, pemakaian lengkap, that reveals that you are what type of teachers. Now, these students are very clever. They will judge the teacher by the look. Kalau cikgu masuk kelas, macam, how to say serabai je, dia dah tahu ini cikgu yang serabai, dia akan label. I'm not telling the thing, this is what really happening, you know. Pelajar kita ni, dia very observant. Cikgu tak perlu masuk kelas dia. Cikgu tak pernah ajar dia pun dia boleh tahu cikgu ni jenis apa. Because they see you in the school. The moment you step inside the environment of school environment, we should know how to carry ourselves. In your attires, cara percakapan cikgu, how you communicate with your students, with your colleagues, with your teaching school community is very important. Sebab pelajar kita, they are looking at us. When they look at us, from that they know already. They will judge. Macam kita judge our student, right? Dia tak buat kerja, dia tidur, ini pemalas. Sama juga murid kita. Murid kita pun ada judgement dia pasal cikgu. So cikgu kena berhati-hati. We as a teacher, we are not only carrying ourselves in the school community, you know. Kita keluar ke mana-mana pun, orang akan panggil kita cikgu juga. Sampai kita bersara pun,
kita akan dikenali sebagai cikgu. Ya. So saya rasa this is something that is really gifted, for us to have this. Satu anugerah. Yeah. So kerja kita ni satu kerja yang sangat mulia. Ya. Kita membentuk kehidupan anak murid kita. So jangan jadikan being a teacher is a normal, ordinary job. Actually it's not. We are playing a very important role as an educator, as a change maker. I always will call ourselves as a change maker. Kita ejen perubahan yang akan membawa perubahan kepada kehidupan murid kita. Betul. Sebab kita kena faham pelajar kita datang daripada pelbagai background kan. Kebanyakan pelajar kita, sosioekonomi mereka tu rendah. Sebab dalam konteks negara pun kita boleh lihat B40 category is many. Why are we having more B40 categories? And the very important changing tool or changing agent is education. Apabila seorang pelajar berjaya dalam pendidikan dan dia mengorang ke alam pekerjaan, dengan itu dia dapat berubah, sosioekonomi dia akan berubah. Bayangkan seorang pelajar dalam keluarga tu ubah status ekonomi dia, indirectly the whole family their status of economy will change. So cikgu kena ingat, kalau cikgu ajar 40 orang pelajar, maka cikgu, you are very responsible towards the 40 souls. The future life of these 40 souls. Kita bukan hidup untuk diri kita. Kita juga hidup untuk memandu, membimbing, mendorong anak murid kita ke arah yang berjaya juga seperti itu. So kita kena pastikan mereka dapat pendidikan yang sempurnanya dan mereka juga berjaya dalam pendidikan. Sebab pendidikan itu adalah satu alat yang sangat penting yang diperlukan untuk pemajuan. Yes, to survive, for the success. Imagine one B40 student, they able to perform, they go for higher education, then they will go to a better job. They earn better income. So kita bukan saja bantu murid itu, kita juga telah membantu keluarga itu. Dengan kemajuan keluarga itu, dia telah membawa kepada kemajuan masyarakat. Dan indirectly, dia telah menyumbangkan kepada pembangunan negara. Jadi kita sebagai guru ni memain peranan yang sangat penting untuk pembangunan negara. If each and every teachers do their job properly, I think in future Malaysia will be a very successful country. Betul. Terima kasih cikgu. Satu pegangan yang saya rasa perlu ada pada setiap diri seorang guru. Guru sebagai ejen perubahan, dan setiap perubahan dan juga pembangunan negara itu bermulanya daripada seorang guru yang sentiasa melihat adanya peluang, adanya satu daya tindak yang bagus untuk kita lakukan dalam pendidikan kita sebagai seorang guru. Okey, cikgu, boleh cikgu kita bawa kepada konteks pelajar di institusi latihan perguruan, nak membina atau memupuk jiwa pendidik bagi bakal-bakal guru yang ada pada sekarang ni. Apakah yang perlu mereka lakukan pada peringkat awal untuk memiliki sebuah jiwa yang mana adanya pendidik yang sebagai ejen perubahan tadi? Boleh cikgu bagi sedikit pandangan ya? Okey. Yang pertama sekali saya dapat tahu yang banyak siswi yang melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan ini bukan melanjutkan pelajarannya atas dasar minat. Ada yang kebanyakannya mereka rasa teaching is one easiest option. Easy to get job. So dengan itu dia pun mengorak langkah untuk menjalankan pendidikan dalam perguruan. Not interested just for the sake of surviving. They say, okay, saya belajar cikgu, saya boleh dapat posting, saya dapat kerja kerajaan, saya punya income is secure, so okay, saya jadi cikgu. Ada kalanya paksaan daripada ibu bapa, daripada keluarga kata, oh you have to become a teacher. Now this teacher is very secure. Because you dah habis belajar, you dapat posting, you dapat kerja, you dah boleh menjana income.
Ini pandangan ibu bapa selalunya because they will think for the security of the child, right? And some of them they will say, saya dah apply banyak course yang saya minat tapi saya tak dapat juga. Tapi saya apply lah untuk cikgu. And I got the offer, I accept. And now I'm going through the process of being a teacher. So it being in a kind of forcefulness. Tapi kita kena ingat, apa saja our plan, whatever our plan, God's plan is always greater than our own plan. I believe that. Kalau siswa-siswi ini sekarang berada dalam bidang perguruan, maksudnya Tuhan telah menentukan satu tujuan dalam hidup siswa-siswi ini untuk menjadi ejen perubahan kepada anak murid anda. Sebab apa saja yang kita laluinya, mesti ada satu iktibar di belakangnya, right? So saya rasa bukan semua orang jadi pendidik, kan saya kata. Mungkin rakan-rakan anda yang berminat, yang apply pun tak dapat perguruan. Jika anda dapat, maksudnya itu adalah satu tujuan Tuhan pada kita. Yang di mana anda dijadikan sebagai seorang yang mulia untuk melaksanakan kejayaan anda sebagai seorang pendidik. So you are blessed. Not everyone blessed to have as a teacher. There are many of them I've come across, they are really interested. They go all out to be a teacher, but until now they cannot become a teacher. That means God knows they cannot be a better teacher or what. So if you had been put up to this situation, that means God knows you can make a better life for others. Kita sebagai guru, kita bukan hanya bekerja dan mendidik, kerja kita adalah satu kerja yang sangat mulia dan kita membantu manusia yang lain. I think this is the only job which I see we are helping other human beings. Dan saya nak beritahu juga, di mana saja kelak anda ditempatkan, janganlah judge by its cover. Jangan ingat, oh saya dihantar ke pedalaman, saya dihantar ke luar bandar, dengan itu menangis penuh dengan penempatan yang didapati. Jangan ambilkan itu sebagai cabaran, buat sedaya upaya yang do your level best. Yeah. Do your level best. Sebenarnya kalau anda dah masuk dalam satu zone yang semuanya baik, jadi what you going to do? Nothing much your contribution is. When you go to the environment where there's a lot of problems, there's a lot of things you can tackle, that's where your challenges comes and that's where you can perform. I always believe if you are in a zone, comfortable zone, you cannot perform. You have to go and take challenges, go to uncomfortable zone. Bila you buat kerja awal sebagai pendidik pun, jangan menetap dalam satu sekolah more than 10 years lah, I will say. Yeah. Try to change your environment. Because when you change your environment, that will be a booster for you also to go on with your teaching careers. Because setiap sekolah, setiap setting dia ada perbezaan. You will learn and indirectly you also improve yourself as a teacher. Don't look for comfortable zone. The comfortable zone will kill you. It's not a good positive motivation for you. So, bila anda ditempatkan di sekolah luar bandar, pedalaman ataupun dekat Sabah Sarawak, itulah tempat yang really need your service. Yeah. As a teacher. And go there and do your level best. And jangan terpengaruh dengan gaya guru-guru senior anda. Ini pun satu benda yang saya nak beritahu lah. Okay, bila pelajar siswa-siswi ni bila dipostingkan, when you go for posting, 1 year saya akan tengok fresh graduate always they are very enthusiastic in doing their work. Sebab kan mereka dah belajar micro teaching dan sebagainya kan, dah tahu nak buat ABM and all that, right? So mereka akan berusaha untuk menjalankan apa yang mereka belajar. Tapi pada masa itu ada yang guru sini akan approach mereka kata, don't waste your time of doing all this. Masuk ajar ini saja. Kita nak fokus kepada peperiksaan saja.
Tak, apa yang kita ajar bukan untuk peperiksaan ya, kita ajar untuk membentukkan akhlak dan juga ilmu pada anak murid kita. So if you think you are doing the right thing, go ahead and do all out for the best of your students. Kita punya concentration untuk kebaikan murid. Do what is needed and what's the best for our students. And you can do it. No harm in that. Don't get influenced with their negative motivation that you will receive later on. And lagi satu saya nak beritahu juga, apa saja kita buat, jangan harapkan balasan. Jangan harapkan balasan. Sebab kerja kita, Tuhan akan tahu apa yang kita buat. Betul. Sama rather, rahmat akan datang daripada Tuhan tu. Blessing comes from God. It's not from another human being. So you do your level best in your career and your focus must be your students. You do for the best and the goodness for your students. That should be your motive being a teacher. Not for anything. Not for dapat recognition ke tak perlu. You buat saja. Like myself, I do my teaching sincerely for 14 years. And it takes about 14 years for my work to be acknowledged. It's fine. But I got my self-satisfaction of teaching my students. I help many of my students. And bila pelajar itu ingat cikgu sampai dia jadi 30 tahun ke 40 tahun ke, dia datang approach cikgu, dia cari cikgu. Itulah kejayaan seorang guru. Bukan kita dapat award ke, kita dapat pengiktiraf ke, not that. When your student able to find for you and come back to you and acknowledge your work, that's where you win as a teacher. That's what I believe. Okey, cikgu, satu kerjaya yang sebenarnya diberkati. Kerjaya yang memberi manfaat kepada insan yang lain, yang sehingga kita kata sehingga ke hujung nyawa lah, ianya memberi bakti kepada bangsa kita. Okey, di permulaan pelatih-pelatih di IPG Kampus Perlis ini, mereka akan mengikuti pengajian selama lebih kurang 4 tahun sebagai guru pelatih. So persediaan sepanjang 4 tahun ni, apakah yang cikgu rasa mereka perlu terokai untuk menjadi guru yang kita kata adanya jiwa pendidik? Okay, persediaan untuk working career later, is it? Okay, first thing, memang anda kena mahir dengan konteks yang anda belajar dalam subjek cikgu masing-masing. Sebab itu adalah menjadi pakar. Sebab cikgu akan menjadi seorang pakar nanti dalam subjek yang cikgu pelajari sekarang. Dan cikgu kena ingat, mungkin cikgu belajar untuk subjek sains, tapi bila cikgu dipindahkan, bila ditempatkan nanti, tak semestinya cikgu akan dapat sains. Mungkin cikgu akan diberikan subjek lain. Jadi cikgu janganlah get demotivated. Kita jadi cikgu ni bukan kita hanya fokus kepada satu subjek ya. Sebab I think each and everyone have learned all the subjects, right? Being a normal student, kita pernah belajar maths, kita pernah belajar BM. Betul tak? Kita buat pengurusan pembelajaran dalam bidang perguruan ni to mold us how to deliver the lesson. Kita belajar kaedah-kaedah pedagogi, psikologi, kan? Itulah skill-skill yang kita nak gunakan. Tak kisah subjek apa yang cikgu mengajar. Jadi apabila you get posting later, when you get your different subject compared to the one you have studied, jangan rasa demotivated lah. Masih you can do. Kita belajar, kita masih boleh mengajar. Sebab bukan semua sekolah akan memenuhi permintaan ataupun kepakaran yang cikgu ada. Ada kalanya kita kena bantu sekolah juga. Sometimes you might get one class of your expertise, then most of the time you will be given other subjects. So you have to know that you are not only go based on content basis, we also as a teacher be able to cater the other subject as well. Okay? And second things I want to tell you, bila you dapatkan posting nanti, sekarang you kena arif dengan ilmu, content base. Katakan you nak mengajar subjek sains, pastikan ilmu sains awak tu kuat.
Kalau cikgu sendiri tak kuat dalam konsep sains, nanti masuk kelas ajar konsep yang salah. Dah ajaran sesat dah. So that's very important lah. Okay, dan kita perlu ada satu gaya dalam kerja kita. Learning is actually ongoing process. Jangan ingat you dah belajar dekat IPG, I got my knowledge on science, okay I can go and teach science. No. It's an ongoing process. Kita kena amalkan amalan pembelajaran sepanjang hidup kita. Betul Ustaz. Walaupun saya jadi guru untuk 14 tahun, saya takkan kata saya adalah pakar dalam kimia. No. I'm still learning. We have to have the attitude of learn. We have to learn. You have to keep on acquire the knowledge. Then barulah kita dapat deliver our lesson well. Able to deliver the content well. Cikgu mesti ada ilmu yang tinggi pasal bidang yang anda akan ajar nanti. Penguasaan ilmu dalam bidang yang kita akan dipostingkan dan juga keberbagian cabang ilmu ya untuk persediaan pada masa akan datang. Tidak semestinya akan diberi tugas untuk mengajar satu subjek. Okay, so jadi guru ini dia kena ada ilmu yang tinggi. Okay. Multi-skill. We have to be a multi-skill people. Okay. Seterusnya saya persilakan Saudara Ahmad Basri untuk menyampaikan beberapa suara siswa yang boleh diutarakan kepada panel kita. Dipersilakan Saudara Basri. Okey, baik. Selamat malam Cikgu Kumati. Okey. Saya telah menjalankan satu survey lah terhadap rakan-rakan seperjuangan saya, siswa-siswa di Aspura terutamanya berkaitan dengan adakah minat sebagai guru tu daripada diri sendiri ataupun atas faktor-faktor yang lain. Jadi hasil daripada perbincangan saya dengan diorang, saya kumpulkanlah beberapa soalan dengan dia punya ceritanya, dia punya deskripsi untuk soalan tu. Dan salah satunya ini adalah soalan pertama daripada rakan saya. Kita sedia maklum bahawa arus pembangunan menyebabkan dasar pendidikan di Malaysia berubah-ubah dengan matlamat pencapaian kemenjadian produk pendidikan yang berbeza. Namun perubahan ini bukan sahaja melibatkan perubahan silibus yang drastik, malah perubahan mentaliti murid-murid yang disifatkan sangat manja dan mengakibatkan beberapa kes haman guru yang sering menjadikan isu lah. Okey, bolehkah cikgu jelaskan bagaimana cikgu menyesuaikan diri dengan silibus pembelajaran yang baru dan mentaliti murid-murid generasi sekarang? Okey. Perubahan silibus ni bukan saja kekangan pada murid. Itu adalah satu kekangan pada guru juga. Sebab cikgu kena mengamati kandungan silibus baru tu. Kita kena menguasai dulu sebelum kita membuat pengajaran dalam kelas. Kalau cikgu itself not confident, rasa takut, nanti dia akan menjejaskan proses PDPC kita dalam kelas. So, kita lah menjadi, we always have to show a positive attitude towards any changes that had been implemented in our Ministry of Education. Sebab kita lah pengamal dia. We as an implementer, we didn't embrace the changes and you are not responding positively towards it, then whatever initiation had been brought by our KPM, it won't be successful. So, first thing, cikgu kena ikut apa yang kita kena bergerak seiras in one way, in the same flow with our KPM. Kalau KPM kata dia nak menjanakan satu budaya pelajar yang sebegini, kita sebagai pengamal, kita yang akan melaksanakan dia. So you kena embrace the dasar. Whatever, apa dia cikgu? Dasar-dasar KPM. Dasar-dasar KPM tu dan cuba mengimplementasikan dengan jayanya. Barulah dasar itu akan berjaya. Dan pasal kes saman cikgu dan sebagainya, okey, itulah yang saya kata tadi, human approach. Kita layan murid kita seperti mana kita nak orang layan kita.
Kita suka ke kalau orang jerit pada kita? Tak kan? What you want others to do for you, that's the same way you have to do for others. Yeah. So I think if we bear that in our mind, I think shouldn't be any problems in someone. Ya, betul. And sebagai guru, kita perlu ada satu ketahanan emosi yang tinggi. Ya. That's very important. Ya, Because betul, we are betul. handling human being. Kita ada banyak karenah dalam satu kelas nak handle. So, cikgu perlu ada satu pegangan agama dan nilai yang tinggi. Barulah ada satu ketahanan emosi yang tinggi juga. Baru boleh percaya. Terima kasih untuk jawapan cikgu tu, memang jelas dan terperinci lah, terutamanya berkaitan dengan isu saman tu. Saya harap rakan-rakan saya dapat menerima jawapan ini dengan positive side, and moga-moga semua rakan-rakan saya menjadi seorang guru yang cemerlang seperti mana cikgu Komachi. Dan saya bergerak kepada soalan kedua, boleh cikgu? Boleh. Okey. Soalan kedua ni dia berkata, sebenarnya saya dulu berminat dengan kos asasi di UNIZA. Semasa permohonan UPU, saya juga mohon untuk mendapatkan IPG. Nak dijadikan cerita, permohonan IPG tiba terlebih dahulu daripada UNIZA. Jadi ibu bapa saya sarankan untuk masuk ke IPG. Namun saya masih belum dapat membina minat dalam kerjaya perguruan. Jadi bolehkah cikgu bantu saya dengan memberikan cadangan bagaimana nak pupuk minat dalam bidang perguruan untuk menjadi seorang cikgu yang cemerlang ni? Okay, saya rasa soalan ni indirectly saya dah jawab sebelum ni. Kan saya kata God's plan is greater than our own plan. So if you get your application for IPG first rather than your foundation, that means God knows this is the best for you. You can do the level best in your career as a teacher. So embrace that. Ya. Terima apa yang Terima diberikan sebagai oleh anak. Tuhan pada kita. Mungkin sekarang you takkan tahu apa iktibar sebaliknya, but once you become a teacher, you will know it. Ya. Apa saja proses yang anda lalui dalam hidup itu, please open your arms and accept it. That's very important. Acceptance is very important. Ya. Once you accept, then you akan you will akan mengorak langkah untuk buat sesuatu terhadapnya. Kalau you dah accept the reality, now you as a teacher, then acceptance is very important thing. Second, you akan laksanakan tugas tu. By soon, you will love your career, I tell you. Bila you dah terima hakikat you sebagai seorang guru ni, you akan menjalankan tugas awak. And bila you masuk kelas nanti, seperti mana yang saya beritahu, tolonglah empati pada murid-murid kita. Dengan rasa empati itu, dapatlah lahir seorang guru yang berjiwa guru. Ya, betul. Penerimaan. Penerimaan Yes, sebagai penerimaan. satu anugerah. Ya. Accept. Okey, Saudara Basri boleh teruskan untuk soalan yang seterusnya. Terima kasih untuk respon cikgu untuk soalan yang kedua tu. Saya rasa benda tu memang betul lah. Kita sepatutnya bersyukur sebab tak semua orang yang minta IPG dapat IPG, dan perancangan Tuhan tu adalah sebaik-baik perancangan untuk kita. Dan saya nak bergerak ke soalan yang ketiga lah. Yang mana soalan yang ketiga ni, dia kata peraturan yang semakin ketat sehingga menyebabkan guru-guru dilarang untuk belajar sekalipun menyebabkan kebanyakan murid-murid menjadi kurang beradab kepada guru. Adakah murid-murid yang kurang beradab ini mengganggu kerja seorang guru? Pada pendapat cikgu Komachi sendiri, adakah murid-murid yang kita kata kurang beradab ni ataupun kurang ajar ni mengganggu proses pengajaran cikgu dalam kelas? Okay, memang kita akan will come to face lah this type of very problematic students. Okay, you dah tahu pelajar tu dah problematic. You nak cakap dengan dia lagi garang. Dia akan dengar ke? Dia dah tinggikan suara, cikgu pun tinggikan suara double than the student. Problem will not solve.
That's why I said human touch is very important. You should know how to handle it. Kalau pelajar tu dah marah, cikgu jangan pergi marah dia. Cikgu diam. Cikgu diam, cikgu cakap dengan calm. You have to talk calmly to the students. Dengan gaya percakapan cikgu itu, pelajar itu akan berasa bersalah. Mungkin at that moment, pelajar itu tak akan realise apa yang dia buat. Pada hari keesokan dia akan datang minta maaf pada cikgu. So saya rasa, itulah saya kata ketahanan emosi kita sangat penting. We as a teacher, we should know how to manage our emotion. And we should know how to handle our students using the, I have to say, human touch. Human touch is very important. So, janganlah layan semua pelajar dengan sama saja. Some, they are doing problem in the class, they are attention seeker. Mungkin dekat keluarga dia tak dipedulikan. Maka di sekolah dia nak create attention. So cikgu bagilah attention. Apa salahnya? Sebelum mula kelas, tanya je, how are you? Have you taken your breakfast? Cikgu cakap itu je, dah diam. Pelajar tu slowly will come down. These are the skills, I think, by teaching lah. When you go to your real life, as you practice your teaching, then slowly you will learn all these skills. Itulah saya kata, jangan terikut-ikut dengan cakap cikgu lain. Sebab not all teachers works in the same mentality. There are some teachers will brand the students and they will come to the staff room, they will share the problems, what they face in the classroom. Dia kata, kelas 4S apa, ini kelas yang sangat pelajar dia biadab. Cikgu pun dengar. Dan cikgu dapat. Coincidentally you get that class to go in. Sebelum you dah mula kelas, you dah dengar perkara yang negatif, you dah masukkan dalam fikiran awak. Pastilah it will influence you in the class. So don't get influenced with all these negative sources. You see your students through your own eye lens. Don't bring others' opinion, others' things as influence in handling the students. And when you handle the students, do it with your human touch. Be calm. Kita sebagai pendidik itu yang membezakan kita dengan murid kita. We should know how to respond. Kalau pelajar dah bertengking, janganlah cikgu pun bertengking. Kalau cikgu rasa cikgu tak boleh handle, cikgu ignore dia dulu. Ignore dia dulu. You fokus sebab takkanlah 40 orang pelajar yang cikgu ajar, seorang saja you nak bazirkan masa. You wasting the time of other 39. So, you focus on the other 39 first. Then you handle this one separately. So, these are the skills you'll be learning as you practice your teaching. It takes time. It's not overnight you will get all this. But you have to be very patient. Being a teacher, you have to be patient. Okey cikgu, terima kasih untuk respon cikgu tadi. Saya rasa memang sangat menjawab soalan dan agak terasa lah situ. Okay, saya ni soalan daripada saya sendirilah. Daripada saya sendiri, sebagai seorang cikgu ni kita menjadi seorang pelakon dan kita sedia maklum dalam menjadi seorang pelakon ni emosi kita perlulah strong yang macam mana cikgu terangkan tadi. Bagaimana kita nak menguruskan emosi kita? Sebagai contohlah, mungkin emosi kita tu sedang bercampur bau dengan hal-hal yang lain. Contohnya kita ada konflik dengan cikgu-cikgu lain ataupun konflik dengan family. Bagaimana kita nak kontrol emosi tu daripada emosi tu kita kata terlepas dalam classroom? Okay, kita kena faham juga, kita sebagai guru, kita juga manusia, kan? We cannot run out of the reality. Okay, you can be to a very perfect also, but any circumstances, you can burst out. Because we as a human being, we have that weakness. So, saya rasa yang paling penting is prayer. You have, even I myself, before I go to my class, I'll pray first. In the morning, I'll pray first. I pray that Tuhan akan memberikan kekuatan pada saya untuk melalui hari ini dengan aman dan damai.
bersama anak murid saya. Dan saya juga pray that God will lead me to make use of me as a tool of instrument to deliver the lesson to my students. I think prayer is very important. And secondly, kalau cikgu rasa you be patient, but anyhow rather the student is triggering you. If you cannot, then you divert your mind. You jangan fokus pada problem tu dalam kelas tu. You try to divert. Kalau cikgu rasa you have your personal problem, you had been emotionally unstable, then try to find a joy which can keep you motivated. Mungkin pagi tu you dengarlah satu kata-kata motivasi ke, dengar lagu ke sebelum you masuk kelas. You tackle your emotional first before you enter the class. Once you enter the class, your business is with the students. Nothing else should come to your mind. Your full focus must be with the students. So, before you enter the class, tackle your emotion first. Make sure you are stable. If you think that you really can't, please go and see the admin, explain to them, then maybe you need to calm down first, take some time before you enter the class. Don't ever enter the class with anger. Don't ever enter the class with unstable emotion because this will trigger problems. Go to class with happy mode. When we happy, our students also will be happy. Terima kasih untuk respon cikgu tu sebab saya rasa memang respon tu yang agak bermanfaat untuk saya sendiri dan mungkin Puan Aida nak teruskan. Okey, terima kasih Saudara Basri atas perkongsian suara siswa itu tadi. Sebelum kita melabuhkan tirai, sedikit nasihat dan harapan Cikgu Kumati kepada bakal-bakal pendidik kita. Mungkin sedikit Cikgu. Okey, apa yang saya nak beritahu pada siswa-siswi ni, tolong buat refleksikan diri ya. Bila anda sebagai seorang murid, tolong buat refleksi. Ada yang guru yang anda suka, ada yang guru anda tidak suka. Okay? Apa yang perkara baik yang anda nak ambil sebagai contoh dalam hidup awak sebagai pendidik, ambillah. Apa yang tak suka tu, janganlah anda buat pada anak murid awak. Yeah. That's very important. We as a students, we already experience. What are the good teachers have shown us as an example? Take that and do more for your students. And whatever you think that shouldn't be the way the teacher teach, that shouldn't be the way the teacher spoke to me, then you don't do that to your students. Simple. Right. So, daripada hidup awak sendiri, tolonglah buat refleksi dan take the positive and just show the positive. Whatever negative you receive, don't do the negative to the others. Dan pada bakal siswa-siswi ni seperti mana yang saya beritahu, pekerjaan guru ini adalah sangat penting, sangat mulia dan kejayaan sesuatu kerajaan berada pada tapak kejayaan dalam pendidikan. The education is very important for the success of a country. And education cannot be achieved just like that in a magic without the implementation from a teacher. So be a teacher, not only deliver the lesson, be an inspiring teacher for your students and also to your colleagues. That's all. Okey, terima kasih Cikgu. Mungkin sedikit daripada Saudara Basri, rumusan bagi bicara inspirasi kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Aida. Kepada rakan-rakan saya yang bakal menonton video ni, saya berharap sedikit sebanyak perkongsian Cikgu Kumaci ini dapat dijadikan sebagai panduan kita untuk kita membina karier kita sebagai cikgu yang bombastik. Ini lagi boom. Kita katakan ini lagi boom. Jadikan satu legasi baru. IPG Kampus Perlis melahirkan begitu ramai guru-guru cemerlang di masa hadapan. Jangan sekadar anda keluar daripada IPG, anda jadi cikgu biasa sahaja.
berusahalah, join lah seberapa banyak program yang dapat membentuk diri anda supaya anda menjadi cikgu yang sangat berdaya saing di peringkat antarabangsa. Itu sahaja daripada saya. Semoga kata-kata saya ini memberi sedikit semangat kepada semua siswa guru di luar. Puan Aida, saya nak buat satu little bit add up to what I perform. Okay, all this while I focus on as a teacher we do things for students, right? One more thing you have to know also, dalam bidang perguruan ni bukan saja kita buat pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, kita juga boleh buat meningkatkan tahap profesionalisme kita. Caranya, tolong libatkan diri dalam kajian tindakan, tolong libatkan diri dalam penghasilan inovasi, dan menjadi please embrace all the new pedagogies, approaches, mahirkan diri dalam penggunaan ICT dalam kelas, because dasar kita sekarang kita nak melahirkan workforce for IR 4.0. So we are the implementers, so instill all that. Kita nak mengajar, pastikan kita mahir dalam you embrace the skills first. So always go for meningkatkan tahap profesionalisme anda. Keep yourself going, learn. Bukan sahaja belajar dan juga memperkasakan diri di IPG, malah bila dah berkejaya nanti juga pembelajaran itu terus berterusan. Okay, continuous learning. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna itu tadi. Tadi ada syabas saya ucapkan kepada Cikgu Komati atas pencapaian yang begitu memberangsangkan dan mengharumkan nama negara. Dan juga warga maya yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun mendengar perkongsian yang begitu berinspirasi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Komati. Semoga segala usaha dan bakti cikgu memberi manfaat kepada kemajuan pendidikan negara dan dikurniakan ganjaran yang tidak terhingga. Sedikit rumusan yang saya kutip daripada bicara inspirasi kita. Yang pertama, dalam membina jiwa sebagai seorang pendidik, perlu ada satu mind setting ataupun buka minda bahawa percaya kepada kerjaya perguruan ini adalah satu anugerah yang perlu disyukuri dan satu takdir yang ditentukan oleh pencipta untuk kita melaksanakan sesuatu tugas yang kita tidak tahu apakah iktibarnya pada satu masa nanti. Yang kedua adalah kuasai bidang dan kepakaran dan juga kepelbagaian cabang ilmu supaya guru ini menjadi guru yang berkualiti untuk memberi pengajaran kepada generasi kita. Yang seterusnya adalah yang ketiga, asah kemahiran terutamanya dalam bidang pedagogi pendidikan. Dan yang keempat, sentiasa mencari potensi diri yang boleh diperkasakan dan digilap untuk menjadi pendidik yang berjaya. Okey, semoga yang dikongsikan dapat menjadi sumber inspirasi, mencetus motivasi, seterusnya menyuntik jiwa seorang pendidik. Saya tutup bicara ilmu ini dengan satu kata-kata puitis, iaitu menjadi guru ibarat dilempar ke laut menjadi mutiara, dilempar ke darat menjadi figura dan dilempar ke langit menjadi kejora. Dengan itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.